2025 रां बेसेननि बागै साख्लायजाक बाजेट काइसा लोको बाजेट आ बाजेट जत बेरम लोको हामक्रानि बाजेट ताक्लानि साख्लायजाक बाजेट तो सम्पद बहन्तनि साकाव याक रजाका फासाला विधानसभा 2025 रां बेसेननि बागै साख्लायजाक बाजेटनि साकाव कक्लाम नारना थाङै अकक साका मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा साफुं हाफुं सामंख्लाय रां मन्त्रि प्रनजित सिंह राय 2025 रां बेसेननि बागै साख्लायजाक बाजेट सेनामखा जुदा जुदा बेदेकनि तांफां रबके कक्लाम सालाय करेंजाक बेदेकनि बागै नांकुकमा रां बगै तो निखा नांकुकमा बाजेट फासाला 2025 रां बेसेननि बागै साख्लायजाक बाजेटनि साकाव कक्लाम नारना थाङै अकक साका मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रिफ्रा आ सालाव साख्लायजाक बाजेट न गसिवै रां मन्त्रिनो हामबाया फरका साख्लायजाक आ बाजेट काइसा लोको हामक्रायनि बाजेट आ बाजेट जो तबनि लोकरकनि हामक्रायनि बाजेट ताबुकनि साख्लायजाक बाजेट तो सम्पद बहन्तनि साकाव याक रजाखा आरो साखाम सिरंमुं ब्रैरकनि फान तै हदानि नायमथां हदानि सामुं हुमुं हामग्रायनो खबरजा करकनो तै याक रजाखा जीएसडीपी बांरखाके बुजिनानि नांगाना बाजेट सय लामाव हिमि थांगै दं साख्लायजाक बाजेट रांमारि फाइमाते बायमानि बिसिंगो जत हमान क्लेनार जाका जेतिके आबनो हनजागो रां थावनि बखागो काहाम এই বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি ফিসক্যাল রেসপন্স অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বাড়িতেও কিন্তু আমাদের ঘরেও যদি ফিনান্সিয়াল যদি ডিসিপ্লিন না থাকে তাহলে এই বাজেট কোনো অবস্থায় আমরা সামনে দিয়ে কিন্তু নিতে পারবো না সেটা এবারের বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি অর্থাৎ যে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য সেটা কিন্তু রাখতে হবে আমি আয় করলাম আর ব্যয় করলাম বেশি তাহলে 100 টাকা আয় করে আমি যদি 200 টাকা করে আমি ব্যয় করি সেটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবারে বাজেটে আমরা দেখলাম সেটাকে বলে ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি খরক থেকে রাংমারি फाइमानि बखागो उत्तर पूर्वांचलनि बिसिंगो सिक्किमनि यागुलो तंगो त्रिपुरा हास्ते हो दौहिनो बसकांगो थांगै दगो त्रिपुरा हास्तेनि रां थं करा काहाम खलानि बागैनो बायथानि साकाव याग्रा जाखा तामनि हिनकाके अबनि साकाव याग्रिया काहाके खाकसा बखागो हास्तेनि बेबाक माने खनिराव काहाम अंगलाक आबहाके खाकसा बखागो इनभेस्ट खलानि रबो 5 लाख 2025 रां बेसिओ हास्तेनि राजस्व आय फाइ मानो 4514 कोटी रां मन्त्रि अक्राताइब शाखा सुरज अर्थ कमिशन सालगाजा त्रिपुरा हास्तेव फाइमानि बरक सालांमानि त्रिपुरा हास्तेनि रां हामक्रायनि सिमि हामक्राय बखागो थांगै दंग 2025 रां बेसेनि साख्लायजाक बाजेट 1225 कोटी रांनि लोन नाहारमानि बिधानबो तनि जाखा ताबुक हास्तेव एबा ताबुकनि जराव 10 ता चलमान तांबतां दंग एबा चलै दंग आ तांबतां र अ तांबतां रकनो बागै लोनबो नाहार जाखा যদি রাজ্যের মাথাপিছু গড় আমরা যদি তুলনা করি 2017 সালে 1,444,000 টাকা ছিল 2023 সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে 1,77,723 টাকা হয়েছে কাজে সিকিমের পরে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের মধ্যে ত্রিপুরা হচ্ছে দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজ্য যেখানে মাথাপিছু গড় আমাদের এখন সিকিমের পরে নর্থ ইস্টের মধ্যে সেকেন্ড त्रिपुरा सरकारनि हामक्रानि नाहार मुंगो तागानि बाजेट तो किसमिसा नांकुकमा सामंगबतां बतनि जाखा त्रिपुरा सरकारनि हामक्रायो तागानि बाजेट तो 7,149 कोटी रांबो बगैतनि जाखा ताबुक त्रिपुरा हास्ते नो बलं बरक यकजाक हास्ते हनिनो मानो आबो अंगैमानो हास्ते हापां केन्द्र हापांते बलं मथानि बिसिंगो बरकनि शाइनिं अंगमानि बिसिंगो ते आ बलं नि बरक आबो बरक सागियाकारि फाइमानि नुकजाखा ताबुक त्रिपुरा हास्तेव जत तंगो काहाम हिनो साका मन्त्रियक्रा 2018 बिसिनि सिगां हास्तेव खोंब्रै एकलव्य स्कुल तमनि केन्द्र हाफां कताल क्लाय 21 टा एकलव्य स्कुलनि ककमुं रखा मन्त्रियक्रा आसाल हास्ते हाफां जदा हामक्रानि सामरकनो सिबाय सुग्रुबै साखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे